Abhishek Banerjee began his political career in 2011 when he joined the All India Trinamool Congress and was appointed the national president of the party's youth wing, the All India Trinamool Youth Congress. This appointment marked his emergence as a youth icon within the party following the AITMC's victory in the West Bengal Legislative Assembly election, which ended the 34-year rule of the Communist Party of India. Now, Yuva has officially launched its constitution and its membership drive. At the helm of affairs, Mamata Banerjee's nephew, Abhishek. And I certainly wanted to be a part of this organization because I believed in the principles and morals of Mamata Banerjee. I've seen her in my childhood, the days when she was beaten mercilessly, and the atrocities she has undergone under the CPIM leadership. And I certainly wanted to create a platform for today's youth, making it sure that their voice matters and they matter. Abhishek takes questions on dynastic politics in his stride. Let's make a rule that anyone from the lawyer's family will not become a lawyer, anyone from the doctor's family will not become a doctor, anyone from a sportsman family will not become a sportsman. So if anyone passes such a rule, I'll be happy to accept that. In the 2014 Lok Sabha elections, Banerjee contested as a candidate from the Diamond Harbour constituency on behalf of the AITMC and won, defeating Dr. Abul Hasnad of the CPI. আমরা যেখানেই প্রচারে যাচ্ছি মানুষের সাথে কথা বলছি মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা করছি যেখানেই যাচ্ছি দুহাত তুলে মানুষ সমর্থন করছে এবং মানুষের সমর্থনের মাপকাঠিটা যত দিন যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যত বাড়ছে আস্থা তত বাড়ছে ভরসা তত বাড়ছে ভালোবাসা তত বাড়ছে দোয়া তত বাড়ছে তো আমি স্বাভাবিক আমি বিশ্বাসী আমি নিশ্চিত আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে আগামী 16ই মে যখন ভোটের বাক্সটা খুলবে তখন শুধুমাত্র তৃণমূল আর তৃণমূল বাকি বিরোধীরা খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা এতদিন ক্ষমতায় ছিল 34 বছর বা জেলা পরিষদ যাদের হাতে ছিল পঞ্চায়েত সমিতিগুলো যাদের হাতে ছিল জ্যোতিবাবু বুদ্ধবাবু বলতো যে যখন মানুষের কাছে কাজ করতো তারা মানুষের চাহিদা এত মানুষের চাহিদা তারা কোনোদিন পূরণ করতে পারবে না জীবনে এরা মানুষের সাথে কথা বলেনি মানুষের সুখ দুঃখ বিপদে আপদে মানুষের সমস্যায় মানুষের আন্দোলনে ঝাঁপায়নি এরা মানুষের সমস্যা বুঝবে কী করে মানুষের সঙ্গে কথা বললে দেখা যাবে যে মানুষের বাঁচতে গেলে ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মানুষের চাহিদা কি মানুষের চাহিদা মানুষের চাহিদা একটু বাড়িতে ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা আমার বাড়ির সামনে আমার গ্রামের রাস্তাটা যেন ভালো হয় আর বাড়িতে বিদ্যুৎ যেন ঠিকঠাক His victory made him the youngest parliamentarian in the Lok Sabha at the time. I salute the martyrs and the brave soldiers of this country, this nation, who have sacrificed their life for India, our motherland. I thank the Mamati Manush of West Bengal for electing me to this august house. I would like to thank the Honorable Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, I request the members to go to the for giving a young person like me the opportunity to represent the people of Diabadaba constituency. I'll offer my respect, regards, my salam and pranam to all my respected colleagues of this august house and seek their cooperation, blessings and support. During his tenure as a member of parliament, he served on multiple key parliamentary committees, including the Standing Committee on Commerce in 2014 and the Consultative Committee of the Ministry of Finance and Corporate Affairs in 2014. He was also a member of the Railway Convention Committee from 2015 to 2019. এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য থেকে শুরু করে সভামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে সপাটে চড় রবিবার এমনই ঘটনা ঘটল পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে Banerjee was re-elected to the Lok Sabha in 2019 from the Diamond Harbour constituency, securing victory with a margin of over 320,000 votes against his closest rival from the BJP. On June 5, 2021, he was appointed the General Secretary of the All India Trinamool Congress, succeeding Subrata Bakshi and marking a significant advancement in his political career. In the recent 2024 Lok Sabha elections, he set a new record by winning a third consecutive term from the Diamond Harbour constituency, defeating his opponent with a margin of 710,930.
This chronology highlights Abhishek Banerjee's rapid rise within the Trinamool Congress and his consistent electoral success in West Bengal. ऑल इंडिया तृणमूल युवा। भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने। मैं बीरभूम में बताकर जाता हूं अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। তৃণমূলে নব জোয়ার জিতবো আমি জিতবে তুমি উন্নয়ন হবে সবার তৃণমূলে নব জোয়ার জিতবো আমি জিতবে তুমি উন্নয়ন হবে সবার कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा, ये आप करो। सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। परिवार से कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में एसोसिएटेड है, उस पार्टी से या उस फैमिली से कोई भी सेकंड मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और फॉर दैट मैटर पब्लिक ऑफिस का कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। यू हैव द होम मिनिस्टर एंड द जॉइंट एंड द ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई फ्रॉम द सेम फैमिली। एज फार्मर्स, गोली मारो सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। एक चीज सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये एक्सेप्ट करें। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी आई बात एम कीजिए। गिविंग देम, आई एम चैलेंजिंग देम टू आप कम, चुनौती मत दीजिए सदन कम में। एंड डिबेट विद मी। ये बार चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं। So what is possibly brewing, or is this something happening behind the curtains at TMC, and why we have from our sources is very important, remember. Let's take a look. And this is also as much not only hierarchy, but a sort of shift and clash of energies when it comes to the political life. Nephew Abhishek Banerjee, who's close to Mamta Banerjee but also has a stronghold in political decisions of the party, has done a no-show at Chief Minister Mamta's rallies. Remember the rallies that were recently done? He hasn't been seen anywhere really in public, especially at a time like this in Bengal. All of this, remember, appears the fact that is there something brewing? Is she giving him that position to go ahead and manage the affairs, or Mamta Banerjee wouldn't be too happy that there is a clash and that he believes that there should have been a different approach, a stronger, stricter approach when it comes to at least rape and murder cases. আমাদের এখানকার প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে নিশ্চয়ই আমাকে পরিচয় করতে হবে না, তবে পরিধি পার্টির মতো সবার মতো তৃণমূল কংগ্রেস চিহ্নে, 1 নম্বর চিহ্নে, আচ্ছা 2 নম্বর বোতামে মানে ভিক্টরি চিহ্ন, 2 ভি ফর ভিক্টরি, 2 নম্বর বোতামে ওকে ভোট দিয়ে আবার আপনারা দয়া করে নির্বাচিত করবেন। আমি আপনাদের জয় হোক, বৃষ্টি হোক, ও সবসময় কনস্টিটিউন্সির কথা খুব ভাবে।